हेलो फ्रेंड सर्वप्रथमे आपण मानक मोर स्नेह भरा नमस्ते मु संजू आपण मानक स्वागत करछि आपण मानकर चैनल संजूस गार्डनिंग एंड लाइफस्टाइल को आशा करछि ठाकुर दयारे समस्ते भल थिबे भलरे रुहंतु सुस्थ रुहंतु सुरक्षित रुहंतु आउ निरोगी रुहंतु सब बेले निज शरीर सबुठारु बड़ संपद निज शरीर जदि भल अछि आउ घरे संपत्ति थिला भलिया का घरे सब देह निरोगी ही रहिले सबुठु बड़ संपद होछि निजर शरीर सुस्थ ही संपद आउ चलतु जीवा आउ आरंभ करिबा आजिर ब्लॉग टी मु आगरु डिंगिरी छतुर रेसिपी गुडी देइथिली केते जण सांग कमेंट करथिले जे छतुटी सिजुनी माउसी बोली प्रकृत रे छतुटी ही सिजुनी बाउंस छतु जो भली ए छतुटी भी सेही भली टिके सिझिबा कम आर प्रेशर कुकर रे रांधिले तो तरकारी टेस्ट लागियोनी सेथिबे प्रेशर कुकर रे न रांधिगिरी कोन करिया ना जोठो जेतिकी नरम अछि सेतिकी बाहर करिक रखिबा तरकारी पे आ बाकी मु फपाड़ी दिए जो तार टाण अंश जोडी आरंभ हो जाए मु ताको पके दिए रखेनी बोधे सेथिबे आरथर मोर सिझी हेतिला आ आज कोन हबो कियानी देखंतु मु एतिकी फपाड़ी देबे ताको रखिबिनी जोठी पर्यंत नरम अछि सेति पकोछि मु टाण अंशडा काढी के फपाड़ी दोछि आ सेही भली रांधिले सिझी जाउछि टिके तापरे ताको तेल रे भला भाबे टिके कसी दिथिली मु आरथर भी एबे भी मु सेही भली रांधिबी जे मु आज मसला देगी करबिनी आज मु कंचा लंका प्याज आ आलू देगिरी ताको खाली तेल भजा कर देबी मसला 2-4 दिन हला खाइगिरी पिला माने विरक्त होउचंदी सेथिबे आज साधा पूरा ताको कंचा लंका प्याज हळदी लूण देगिरी का भाजी देबे देखंतु मु जो टाण अछि बाहर करिके फिंगी दोछि ता देह रे पकोनी आ सेही भली रांधिले सिझे जिवो तापरे मु ताको कोन कली ना हळदी टिके पानी रे पकेकी ताको आमे फूल को भी जो भली आमे धोचंदी सेही भली ताको हळदी पानी रे पकेकी किछि समय रखी देला परे ताको मु बसेबी भाजिया पय ताको भला टिके धुआ धुई कर देबा हळदी पानी देह रे धुई सारला परे कढ़ई गुटे बसेई ताको तेल देई ता देहरे सब चिपुडी की मु पके देई टिके तेल रे टिके भाजी देबी भला भाबे कसी देबी मझरे मझरे मु पानी टिके छिंची भी ताको कसिली सिझियो बोली आ खाली सिंदी तेल रे भी संतुल देले सिझियोनी ताको टिके पानी छिंची की ताको संतुली देले आ सी सिझी जिवो तापरे मु आउ थरे फुटण हरका करिके ताको बसेबी एबे भजा हेई गेलानी ताको बाहर कर देगिरी मु फुटण बसई दिबे एबे ताको बाहर कर दबा देखंतु बाहर कर देली ताको तेल टिके देगिरी जीरा सोरिष बिरि डाली फुटण देके मु कंचा लंका प्याज दे देली मु अधिका टिके प्याज नीचे छतु रे टिके अधिका प्याज पकेले भल लागे सेति पई मु प्याज टिके अधिका पकेइचे ताको टिके फुटण हिसाल भला बे प्याजरा भाजी हिसाला परे मु आलू पके देली आलू टिके भला बे टिके भजा भजी कर देगिरी एबे छतुरा टिके पके देबा छतु पके देबी टिके तापरे लुण दे देली छतु पकी सारिके लुण देके तापरे हळदी टिके दे देबा हळदी टिके देके ताको भला बे घंटा घंटी कर देके घुडे छाड़ देबा सिझिया पई आ टिके मझरे मझरे बाहर करिके पानी टिके छिंची दउथवा टिके काहे ना मो मसला देनी एथरा खाली सेंदी भाजीबे सेथि पई पानी छिंची के ताको सिझिया पड़ियो आज झियो कोन करछि ना बाटी बसा करियो बोली आलू सब चुना चुना काटी देछि ता देहरे टमाटो कंचा लंका धनिया पत्र आ बाटण जीरा धनिया सोरिष चार मगज सब गुड़ी की सी मैरिनेट कर रखी ताको बसेबा एबे ताको टिके बाटी बसाटा बेसी खुशी से निहाती टिके बाटी बसा टिके करिवो आसिला माने बाटी बसा टिके करिवो टिके गुळे की रखी छी सब बसे दी मु खाली से सब कर दै छी आदे रे एबे तो गुळा गुळी की रही लानी 10-15 मिनिट एबे ताको टिके बसे देबी गैस देहरे देखंतु मैरिनेट हे गिलानी पुरिया सब लुण पानी सब बाजी टिके नरम हे गिलानी गैस लगे गिरी ता देहरे बसे दी ताको घुडे गिरी छाडी देबी सिझिया पे आज आमे पखाल खाइबो पखाल को डिंगिरी छतु आलू भजा आ बाटी बसा पिला न पे खेचबी आज बेसी किछि रुसे नै आज तो बुधवार गुरुवार धुआ पोछा सब चलचे झील सब घर धुआ धुई कलानी काली पूजा करियो से छतुटी भी सिझीगलानी प्राय देखंतु
ଏତିକି ହିଁ ରଖିବି। ମୁଁ ତ ମସଲା ଦେଇନି ଆଜି କିଛି, ଖାଲି ଛତୁ ଆଳୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପିଆଜ ସିଏ ତ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଇଏ ତ ସିଝୁଛି। ଇଏ ସିଝିଲା ଭିତରେ ପିଲାଯାକ ସବୁ କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଆସିବି ସିଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିଏ କ'ଣରେ ଏଇଟା ସବୁ କାଟି ପକେଇଲୁ? ଏଇଟା କିଏରେ କାଟିଦେଲା? ଏଇଟା ଖଟ ନା ଆଉ କ'ଣ ରେ? ଖଟ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସେଜ ନା ନା କ'ଣ? ଆଉ ସେଜା ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ପକେଇଛ କି ନା? ବସା ଉଠା ଶୁଆ କରିବ, ଶୋଇବ କେମିତି? ଏମିତି କାଟିଦେଇକି ସବୁ ଗନ୍ଧିଆ କରିଦେଇଛ। ଏରେ ଏଇଟା ଖେଳନାଟା ରେ ଏବେ ଆସିଥିଲା କି ରେ? ଇଏ ମା ହେଲ ଝିଅ, ଖେଳନାଟା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସାପ ଇଏଟା ଖେଳନାଟା ବୋଧେ ତା ଦେହରେ ଆସିଥିଲା। ତା ମାମି ତ ଭଲଟା ଆଣିଥିଲା, ରଖିନାହାନ୍ତି, କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଲ ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଆଜି ସକାଳୁ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ କିରେ? ଆଜି ସାନ ମାମି ପିନ୍ଧିଦେଲା କିରେ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ। ଥୁମ୍ପେତି ତା ଉପରେ ଯଦି ମାମି ଥୁମ୍ପି ଦେବ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଯଦି ଥୁମ୍ପି ଦେବ ଟିକେ ଉପରେ। ଖୁମ୍ପି ଦେଲା ନା ଥୁମ୍ପି ଦେଲା? ବା ଖୁମ୍ପି ଦେଲା ନା ଥୁମ୍ପି ଦେଲା? ଦି ଜଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଖେଳ ଯେ ଆଉ କହିବନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଫା କରି ଯାଇଛି ତାର ମାମି, ସଫା କରି ଯାଇଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ପୁଛାପୁଛି କରିକି ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି। ସିଏ ଆସିଲାଠୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ଘର ସବୁ ମଇଳା ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ତ ସିଝିଗଲାଣି। ବାଟି ବସାଟି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା ଟିକେ। ଆଜି ମା ମାନେ ଖୁଆଇବେ, ମୁଁ ଆଉ ଖୁଆଇବିନି। ନାତିକି କି ନାତୁଣୀକି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଖୁଆଇବେ। ଫୁଲ, ଓଢ଼ଣୀ, ଆଖୁ, ମୂଳା, ଅଁଳା ଡାଳ, ଧାନ ମେଣ୍ଟି, କଦଳୀ ପତ୍ର ସବୁ ଆଣି ରଖି ସାରିଲାଣି ପୂଜା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି କରିବିନି, ଝିଅ ଗା ସବୁ କରିବ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବୁ, ତାପରେ ଝୁଟି ଫୁଟି ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ। ଏ ଧାନ ମେଣ୍ଟି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା? 50 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଗଲା ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଏବେ ଛିତ୍ରିକାରେ କେଣେ କିଣିବି ଯେ ଏବେ ଆଜିକା ମିଳିବ କ'ଣ? ମିଳିବନି, ମିଳିବ ଯେ ଆମେ ତ ଇଏରେ ପଳେଇବୁ ନା। ସୁନ୍ଦର ବଟି ଆଣିଲା, ଗୋଟେ ନେଇଛି ଯେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆହୁରି ପୂଜା ପାଇଁ। ହେନ୍ତା ଗାଁରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ନା ଧାନ ମେଣ୍ଟିଟା। ଧାନ ମେଣ୍ଟି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ବିକ୍ରି ହବନି। ଦିରା ଧାନ କେର କାଠୁ ଆଣିକି ଥୁଇଦବା କଥା। ମୁଁ ଏଇଠୁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆହୁରି ଘରେ। 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ ନଉ। 100 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆଜିକାଲି? ଖାଇଦେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘିନା ଆଣିଲେ ସେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି। ହଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଣିବେ ଟିକେ ବଡ଼। ଏବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଲି ମା ଝିଅ 3 ଜଣ ଯାକ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପଖାଳ ଭାତ, ଛତୁ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ବାଟି ବସା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇଦେବା ଆଜି, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଦେଖିବା। ଆଜି ତ କାମର ଦିନ। ପୂଜା ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ମାନେ ତ ଦିନ ସାରା କାମ କଲେ ବି ସରିବନି। ଆମର ତ ଛିତ୍ରିକା, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ତଥାପି ଝିଅ କରିବ। ତାର ଆହୁରି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେର ଆଉ ଥରେ ସିଏ ବାହାରିକି ଯିବ ଡ୍ୟୁଟି। ଚକଡ଼ାଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଛି। ଦେଲା ହେଉଛି ସାନ ମାମିକି ଦେଖିକି ଆଉ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଲି, ଯାହା ଟିକେ ନିକେ ଥିଲା ବାକି। ଏଡ଼ିଟିଂ ସରିକିରି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇଲିନି ଆଜି। ଝିଅ, ସାନ ଝିଅ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଛି। ତାର କୋଉଟା ଢିଲା ଟାଇଟ୍, କୋଉଟା ହାତ ଲଗା ହେବ, କୋଉଟା ମରା ହେବ, ସବୁ ସିଏ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ବସିଯାଇ ଟିକେ ସିଲେଇ କରିବି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତ ପଳେଇଯିବ।
ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଛୁଟି ନାହିଁ ତାର ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ବସିଗଲି ଟିକେ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।